or Tagaytay sa pang malamigan o pang fashion, pang OOTD nyo lang mga boss, mga madam. Pwede ito mga boss, mga madam. Yeah. May mga iba't ibang tayong mga available na kulay dyan mga boss. Pwede pang lalaki, pwede pang babae mga boss. Unisex to mga boss, mga madam. So what are you waiting for? Yeah, what you see, what you get mga bon, mga boss, mga madam. So check out na tong damit natin mga boss. Ang ganda niya, NSP to guys ha, NSP siya. Obrigado, hi. From the other country, even buying for our product. Welcome, hi. Good evening here in the Philippines. Yeah. Mag-check out na mga boss habang naka-sale sila mga boss ha. Habang naka-sale mga boss, mag-check out na guys. So welcome guys to our live. You always be part of me. Kung ako ngayon guys, ibibili, mag-check out na ako ngayon mga boss, mga madam. Dahil naka-sale sa ng 209. Pag regular price kasi niyan mga boss, mga madam, 229, yeah. So, syempre, gusto natin yung makakatipid mga boss, mga madam. I-check out nyo na yung mga boss habang naka-sale ng 209 mga boss, mga madam. Naka-flash sale sa ngayon guys ha. Flash sale guys. Yeah, trending din to ngayon sa TikTok mga boss. Ma'am Laika, hi. From the other country, review by for our product. Ma'am Laika, hi. Welcome to our live. Thank you guys for your support. Review by for our product. Welcome. So let's go. All the Filipino mag-check out, mag-comment kayo dyan mga boss, mga daw kung pwede nyo itanong about dito sa sinusuot natin. Yan guys, ang ganda. May sulat siya dito guys ha. May sulat siya dito NSP. May sulat siya dito NSP. Yan ganda, pang lalaki, pang cover gold. Unisex na mga boss, mga dama. Pwede pang babae, pwede pang lalaki mga boss. So, what are you waiting for? Check out eh. Welcome, hi! Ma'am Laika! Welcome to our live, Ma'am Laika! Giving you value for our product. Welcome, thank you guys for your support. Good evening. You can't escape me, oh no, because you always be my baby, and my linger on. Thank you, hi from Philippines. My baby, thank you guys for your support, giving by for our good evening. Let's go guys, let's go. Welcome, hi! From Philippines, yeah. Yeah, habulin natin yung sale nito guys ha. Habulin natin yung sale nito mga boss, madam, dahil nakasale ng 209. Lalapit kami guys kung paano makikita yung design niya. Thank you. Ganyan yung design niya mga boss ha. May nakalagay siya guys ha. May nakalagay na NSP. Ang ganda niyang pang OOTD. Pang fashion din. Pwede niyo pang ang smooth nito guys. Soft siya mga boss mod. So try nyo na i-check out guys. Pwede nyo dito siyang i-short sleeve. Tulad nito, naka-short sleeve guys. So all the Filipino, don't forget, yeah, magpa-flex, mag-comment kayo ba mga boss at i-check out tong NSP pullover natin na long sleeve mga boss. Dahil ang ganda niya. Welcome, hi! So let's go guys, i-share this live nyo to. I-share this live, i-tap, i-share this live nyo na to mga boss mga para marami makapag-check out. Welcome guys sa live. Good evening. Hi! From the other country, even buying for our product. Welcome guys to our live. Thank you guys sa mga nag-check up.
Shoutout po, hi, boss. Let's go, guys, let's go. May 5 available na kulay dyan. May black, may black, light khaki, beige, yeah, light olive, at saka olive. Itong suit ko, guys, is olive. Olive yan, guys. Where are you from? From Philippines, yeah. We are from Philippines. We are live selling in the Philippines, but available only in the Philippines. So, even you're not buying for our product, welcome, guys, to our live. Ma'am Divine, hi. Welcome, good evening. My life. We are conjoined twins. I wanna be by your side.